Hi, family members. I'm not so moy. First day, isu morum saram itu channel dishe aro moi la side brabi I'm not so saram du first channel dishe. Achi moi video ekta online gena ayas. Tu kia se budo mansuk channel laga itu topic itu kobo anak noi isi lamba chora na kobo. Nanti kata bra moi ekta dita kotha na kuina ibo to bukan subradu social media ni or alat te esak ambulance sister Nalei tajum opode supra niga bukan video bonagi na ese aro tajum naga video aro to ko recording kuri na tajum video bonagi na itu upload kurabe sup thiki baisi to itu ke side lagi moi bi manukan la video moi sai ke nai itu thik na ase no thik nai itu moi itu sai ke nai kotha koi aro itu manukan nasna thika lo de moi inega video no ponai holi bi moi sai sapte itu ala kotha noi sister Nalei thik nai no to brother ambulance na aisak tai thik nai ko bi noi to taijon la kotha hisapte moi itu koi dibo तो दाइजन तो फैमिली हुई तो दाइजन तो छुकरी छुकरा टाइम ने एक्चुन के फाल बाई ना साथी हुआ लगा से तो दाइजन को है सकते तो एक्चुन बारी वो ना तो एक्चुन बारी वो ना निचुए ठीक है से कौन नहीं लगा कोठा कोई के ना इधर ठीक ही वैसे तो तदे कोपोले नपाला लगा एक कोठा वाला के ना से तो किया से तो मोहन माइकी मोटा हुई भी nichu malah mangso tu lokai tu na nore to enega google bi sati khan ode bi koi bi tu kita bi to napala kotha enega tuis aur mohan konyak aru tu naga khan tu enega laga kotha ki bisi sorom bisi ai kon ba mandu to nohabi thaki holi bi idu bi alagas holi mohan bisi phak tu enega sorom koi aru nichu huini noji kokai phai idu bisi sorom kotha ase holi bi ena kotha no ni pha kinega taijon sati kurise noile to kinega taijon chara chari hoise itu to mohan punya khamra jana bi nohoi no naga manu khama jana bi nohoi to ena kala kotha koi thaka to pha na lagi na to tuijon bi chara chari kuribo to hobo kuri to moi bhabana kora daga enega social media de enega viral kuri na noile to एक्चुअल ना पॉट नंबर बुरी के इन्हें ना थकी फालसे इधर मोये इधर पासे इधर बिया लाइन ने नोबी ब्रदर भी और सिस्टर भी इधर तुझुन माचो दे फाल कोथा पासे तो तुझुन साथी हुई के ना पाचा भी बाइसे पाचा किमान से कोथा तो इधर पाचा के तो माइक लो दे चाहिए भी न मोटा लो चाहिए भी तुझुन इधर पाचा के तो याद ना है आपने तुझुन सोरम है इधर कारण ने पाचा के मोरम बुरी भी और इधर इन होएगा ना अलग अलग किस्म ना कोठा न कोई और ब्रदर ऐसा लगा कोठा हिसाब दे इधर अपनी के बिया कोठा बनाए दे मोहन नागा मानु कुन्याक मानु दो ईश्वर जाना मानु ऐसा होए होली भी मानु की खुशी नेगा न मोला नोले तो अपनी दुइचुन ला केस के तो अनुकूलन ब्रा मोराई दिबो नोले कोन ब्रा मोराई दिबो ना कोनो बा ग्रुप ब्रा मोगी मारी दिबो इधर कोठा किदे में न करो मानु असुदो अपनी की किले मोराई दिबो ना नोले सिस्टर नेला की किले मोराई दिबो ना तो मानु ला मांगसो की और मानु लगा लाइफ एका मोराई दिबो तो आसानी कोठा नय दो इदु निमिते कुन बागे चाट के पोटनाम करबो नोले तो अनुकूलन थान के पोटनाम करि दिबो नोले ग्रुप सोसाइटी के एनेगा पोटनाम करि ना कोठा एदु नकुबि गुना मोय इदु जनाय दे इदु तो मोय किले गइसो तो आमना सबपि वीडियो सा खनबि नोले तो मोयला फैमिली अपना खनबि और ब्रदर आइसा और तो सिस्टर नेले अपनी दुइचुन भी ना मन सबपि लर्न को तो कथा को आसे दे मन सबपि इना किताबि न होबो कारण दुइचुन किनगा कथा फास्टा करबो दुइचुन किनगा जमा होबो नइले तो किना अलग होबो इदु तो अपनी दुइचुनी डिसाइड करिबो मोहन के अलग प्रेम गुलिना कथा न करबो इदु मोय इदु जानाय दे आसे किले उरदो मोहन भी कोन्याक आसे नोलो मोहन भी आसाम आसे नोलो मोहन भी अरुणाचल आसे ना कथा को आसे दे इदु
কথা ওলাইছিলো চাটকে নৰেতো বিয়া কথা কৈ কিনা কোননাম বুলি দিছোঁ তো আপুনি আৰু মই মাজতে এইটো বিয়া কথা না আপুনি আৰু মই মাজতে আৰু আপুনি আৰু আমি মাইকী মাজতে কথা ওলাই কিনা জাতি খানকে কোননাম নকৰিবি কি লগতো দুইজন মানুহ নিমিলে একজন মানুহ নিমিলে চাট বিয়া কথা নকৰিবি চাট বিয়া নকৰিবি মই এইটো কৈ দিছে তো itu biya lan ko noi apni duijon bi kinega chara chari hobo nora kinega arbi jama hobo itu apni duijon bai ina decide kori nora to alak kotha koi gena kunba ki biya hobo nora to kunba ki phal kotha hobo enaga noi gena duijon bi enaga decide kori bi na moi la sai pra apni duijon machote enaga moi la message to pindai dese itu kile buju to biya kotha ko noi de আমি দুইজন ভাল হ'ব কাৰণে এইটো মই চবতে এইটো বনাই দি আছোঁ মই কৈ কিনে জানতে অলপ গল্টি থাকিছে মই মাফ কৰি দিবি দেই বাই বাই